ফাইনালি আমি উড়িষ্যা থেকে বাড়ি চলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে পেট্রোল পাম্পে ওয়েট করছি একজনের জন্য। তো চলে যাচ্ছি এখন। চলো দেখতে থাকো ভিডিও, ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটি। চলো তোমাদের দেখায় পুরো ভিডিওটা বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত। শিবম বাস স্ট্যান্ড, बारामुंडा बस स्टैंड। अरे अल्लाह कतगुलो बस रे सेलिम? बालूनी कितना सारे बस है। पहले आया था काम करने, अब जा रहा हूँ घर में काम नहीं करने। कितने सारे बस देख लो, इतना बस जिंदगी में नहीं देखा। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, करी इतना सारे बस, कौन सा बस में जाएंगे? कितने सारे पानी ना आए तो बस स्टैंड में देख रहे हो ना भाई, कितना बस है। एसी है, स्लीपर है, नॉन एसी है। ओह लोग भालो तो दिच्छे मन होच्छे। अच्छा कोलकाता का बस मिल गया एसी वाला, ये वाला नहीं, ये वाला डॉल्फिन। प्रधान कोलकाता जाने के लिए एसी स्लीपर ढूंढ रहा हूँ इधर। हाँ আমাদের লোক সব চলে আসছে, স্লিপারের সিট পেলাম না, এই জন্য ক্যামেরা কলকাতা যাওয়ার জন্যে বাসে স্লিপার পেলাম না সিট, সেই জন্যে এমনি সিট নিতে হবে। এই তো প্রধান বাসের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, দেখা যাক কোনটায় টিকিট কাটি আমরা, দেখি সবার মত নিয়ে। ফাইনালি टिकट काट लिया 550 में इधर बैठ गया। बारामुंडा न्यू बस स्टैंड गए। वाह बस स्टैंड, बस बुझते पारছি না তো। एयरपोर्टेर फील्ड হ্যাঁ না, এয়ারপোর্টে তো বাস দাঁড়ায়। বুঝছে কেন গো? তো বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরোচ্ছি, বাস এখনো ফাঁকা আছে। অন্য জায়গায় উঠবে প্যাসেঞ্জার, এখানে উঠবে। পানির বোতল থাকার জায়গা, এই যে পানি রাখলাম আমি, এই তো আমার পানি, ডবল বোতল রাখলাম। বলা আমাদের বর্দার চোখকে ফাঁকি দিয়ে চা খেতে নেমেছি, কিন্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর আমি বাসটা আসিনি, পাশকার বাসে এসেছে। নেমে আবার উঠে পড়লাম। ভুল ভাল বলি रानाघाट जंक्शन में फंस गए हम लोग। इसका फेस देखो क्या अच्छा लग रहा है। तो टेंडे एलाम बेलडांगा पे हम आ गए। ये ভালো লোক দিয়েছে একটনে, বাড়ির কাছে আইলেই লোক আলাদা হয়ে যায়। তো দেখি চুল কাটতে হবে তো, অতটা খারাপ না। আর এক মাস আগে ঠিক আছে। हमने तो मेरे हार्ट बीट है, सुपर डुपर हिट है। ये जो है ना